ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੰਬੋ ਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮ। ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪੈਟਸ ਲਵਰ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਦੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਵਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਗੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਾਸਮ ਵੀ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਟਸ ਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਵੱਲ जाने हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, ठीक है। और अच्छा इंसान देखिए वही होता है जो खुद अच्छा हो। जो खुद अच्छा होता है उसको सामने वाला भी अच्छा ही नज़र आता है। और आपकी रही बात, तो आज हमारे लिए खुश नसीबी थी कि मैं यहाँ पर आपके चिश्तियाँ गॉट फार्म पे आया और आपके साथ वक्त गुजारा। रात हो गई, अब मैंने वापस लाहौर के लिए भी रवाना होना है। और इसके लिए सबसे पहले तो आपका एक सवाल जो आपने कहा कि हमारी भी काविश यही है, कोशिश यही है कि हम जो है गॉट फार्मिंग को आसान बनाएं। जी जी। देखिए, मैंने अपने जो पेट्स लवर्स मेरा चैनल है, मेरी उस पर कोशिश होती है मैं सबकी ओपिनियन लूँ और एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेके लोगों तक पहुँचाऊँ। जी जी। अगर आप बात करें कि मैं कोई मास्टर आदमी हूँ या मैं कोई उस्ताद आदमी हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं उस्तादों के पास जाता हूँ, उनसे इंटरव्यूज़ करता हूँ, उनसे ओपिनियन लेता हूँ और कोशिश करता हूँ लोगों तक जो रियल चीज़ है वो पहुँचाई जाए। जैसे कि सैयद अली शाह साहब हैं, अब मैं भावल नगर आया था तो साथ ही चिश्तियाँ था, मैं आपके पास आ गया। तो आपसे पहले मैं सैयद अली शाह साहब के पास भी गया, उनसे भी रहनुमाई ली और उनका भी इंटरव्यू किया, उनके आगे भी सवाल रखे। क्योंकि माशाल्लाह सैयद अली शाह साहब जो हैं वो ऐसी शख्सियत हैं कि उनका नाम ही यूँ समझें कि एक ज़मानत है। जी जी, मैं आपकी बात यहाँ पे थोड़ी सी काटूंगा। सैयद अली शाह साहब जो हैं वो उनके बारे में मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि ब्रीड की लाइन में वो बेताज बादशाह भी हैं। बेशक। देखें, एक तो सबसे पुरानी अगर तारीख़ आप जाएं बकरी की तारीख़ में, ख़ासकर यूट्यूब की तारीख़ में, पाकिस्तान में ब्रीड कब से बिकना शुरू हुई है, तो मैं ये शायद आपको पहले से पता हो अदनान भाई, आपको बता दूं कि सैयद अली शाह साहब वो नाम है जिन्होंने ये नहीं किया कि आज बकरियां रखी और कल ब्रीड सेल करना शुरू कर दी। वो ना सिर्फ पढ़े लिखे आदमी हैं, एक अच्छे इंसान है, बल्कि ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ब्रीड बनाना और उसको फिर एक अच्छे, यानी अच्छे से मुराद है कि एक एवरेज रेट पे बेच देना, ये अली शाह साहब जो हैं उनकी काविश थी। लेकिन बदकिस्मती से बाद में जो फिर हुआ कि आज मैंने बकरियां जमा की और अगले साल ब्रीड के नाम पे सेल करना शुरू कर दी। एक तो अली शाह साहब के ये तारीफ़ है कि जो उनके फार्म से बकरी ख़रीदेगा वो रियल ब्रीड होगी, ना कि बकरी मंडी से ख़रीद के अच्छी बकरी अपने रेवड़ में शामिल करके वो बेचते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि वो इतने बड़े उस्ताद हैं, शायद आपको पहली बार ये मैं बात बता रहा हूँ। जब मैंने गोट फार्मिंग शुरू की तो आप यकीन जाने कि मैं अभी तक शाह साहब से मिला भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं शाह साहब से नहीं मिला हूँ। अच्छा। और फ़ोन पे उन्होंने मुझे इस लाइक कर दिया है कि हमारे इस इलाके में जो है बकरी के दवा दारू के हवाले से, मर्ज़ और उसकी तशख़ीस के हवाले से मुझे उस्ताद आदमी समझते हैं। ये यानी यकीन करें, तो मैं भी आपको उस्ताद मानता हूँ कि माशाल्लाह जितना आपका नॉलेज है ना, मैंने आपका जो चिश्तियाँ गॉट फार्म है मैं बाकायदा वॉच करता हूँ, आपकी हर वीडियो देखता हूँ, पूरी देखता हूँ और सीखता हूँ। यकीन करें, ये नहीं कि मैं आपके मुँह पे तारीफ़ कर रहा हूँ, बाखुदा मैं देखता हूँ। और हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, उमर भाई, वो भी देखते हैं और वो तो आपके मिलने के भी ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हम अचानक आए तो उनको मैंने फिर मैसेज कर दिया कि मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनको भी साथ लेकर आऊँगा। बात ये थी कि हम जो बात कर रहे थे ना,
गॉड फार्मिंग पे। जी जी देखें, हम आपके जो मैंने ओपिनियन ली, इसमें मैंने पहले भी अपने जो चैनल पे रिकॉर्ड किया उस पे यही कहा कि हमारा किसी भी मकसद ये नहीं है कि किसी की ब्रीड को हम बुरा कहें या किसी के इलाके की जो एक कल्चर है या उनका एक अपना निज़ाम है, बकरियां बेचने का स्टाइल है, हम उसको बुरा कहें। हमारा मकसद ये था कि हम आसानी लोगों तक पहुँचाएँ। जी जी देखें, हमने मैं ये बात आप अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, जी ठीक है, जी और अपनी मेरी ज़ाती राय और ख्याल ये है कि देखें, अगर आप सुन्नत की नीयत से रख रहे हैं ना बकरी, जी जी तो सुन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अंबिया कराम ने जितने भी हमारे कमो पेश 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं जी, और जी। उन्होंने बकरियां पाली हैं, तो कहीं भी नस्ल का जिक्र नहीं है। ऐसे ही है। ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, और कोई बात ये साबित कर दे कहीं भी नस्ल का जिक्र हो कि जी फ़लाँ नस्ल ही रखनी चाहिए, फ़लाँ नस्ल से ही होगा। एक तो ये चीज़ है सुन्नत की। जी जी दूसरी ये शौक़। अब जी। आ जाते हैं शौक़ के ऊपर। जी जी देखिए, जब आपने शौक़ करना है ना, तो शौक़ का कोई मुल नहीं होता, ऐसे ही है। ठीक है। अब एक बकरा 20 लाख का ले रहा है, एक बकरा 1 लाख का ले रहा है, एक लाख बकरा वो 2.5 लाख का ले रहा है, ये शौक़ की बात है। जी जी अपनी अपनी राय है। अब एक गाड़ी है वो GLI है, जी जी ठीक है, एक गाड़ी है मर्सिडीज़ है। अब एक बंदे की चॉइस ही मर्सिडीज़ है, जी जी उसको करोला देंगे उसको मज़ा नहीं आएगा, ऐसे ही या है। उसका एक लेवल है, जी जी या उसका स्टेटस है, वो चाहता है कि मेरे स्टेटस के मुताबिक गाड़ी हो। जी वो जी प्राडो या लाइन क्रूज़र या इससे नीचे नहीं आता। जी जी तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि यार तू लाइन क्रूज़र क्यों ले रहा है, तू मेहरान या FX क्यों नहीं चला रहा, या तू वो नहीं चला रहा। हम मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप अगर फॉर्च्यूनर या प्राडो लेना चाहते हैं, शौक़ से लें, लेकिन दूसरों को ये तरगीब ना दें कि आप इससे नीचे आएंगे तो हम आपको जो है ना गाड़ी नहीं देंगे। जी जी भाई, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतनी गाड़ी ले ले। जी जी बकरी भी इसी तरह कि अगर आपने सुन्नत के हिसाब से रखनी है, तो सुन्नत में एक तो चीज़ ये ब्रीड और ये नस्ल नहीं है, जी जी एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपने शौक़ के लिए लेनी है, तो शौक़ आप अपना फिर अपनी जेब के मुताबिक करें। जी जी अब ये ना करें कि मैं माज़रत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है मेरी बात पे इख्तलाफ भी हो, बुरा भी मना जाएं, कि मकान मैंने उनके देखे हैं कि ढाई मरले के हैं, जी जी बकरी जो है 3.5-4 लाख की रखी हुई है। जी जी अब ये इसी तरह है जैसे कि आपने जो है 3 मरले का मकान है, जी जी गली आपकी 15 फुट की है, और वहाँ पे आपने फॉर्च्यूनर या लाइन क्रूज़र रख ली है। जी जी अब इसमें भी दो बातें हैं, जी जी लेकिन समझने की बात है। जी समझने की बात ये है कि एक बंदा फॉर्च्यूनर या प्राडो रखता है ना, और मकान उसका छोटा है, जी जी तो वो इसलिए रखता है कि उसने रेंट पे चलानी है। जी जी क्यों? कि डिमांड है जी कि जी मैं अगर अच्छी गाड़ी रखूँगा तो लोग मुझे रेंट पे बुलाएंगे, मैं रेंट पे जाएगी तो अच्छा रेंट आएगा, तो मेरे घर का सिस्टम चलेगा। जी जी तो वो तो प्राडो या लाइन क्रूज़र रखे तो वो तो समझ में आती है, क्योंकि जी, वो जी। कमर्शियल ले रहा है, जी जी कमर्शियल के हिसाब से ले रहा है। अब एक बंदे ने शौक़ करना है, जी जी अब वो शौक़ ज़रूरी है कि आपने 2.5 या 5-7 लाख की बकरी लेके ही करना है। जी जी शौक़ आप अपने कम पैसों से भी कर सकते हैं, शौक़ ही करना है ना, जी, तो आप छोटे बच्चे लेके भी कर सकते हैं अपना। जैसे कि मेरे पास अब बच्चे हैं, जी ठीक है, घर पे मैं 3 लाख का बकरा नहीं ले सकता, जी जी मैं 3 लाख की बकरी नहीं ले सकता, तो मैंने बच्चे ले लिए। जी, अब बच्चे लेके मैं पाल रहा हूँ, जब वो बड़े होंगे, शौक़ की बात है ना, शौक़ जी। आप बच्चों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है बात करने का कि हम दूसरे का मुंह लाल देखते हैं तो अपना मुंह भी चांटे मार के लाल कर लेते हैं। जी जी तो खुदारा अपने कैपेसिटी के मुताबिक आप चलें। अगर किसी ने 3 लाख की बकरी रखी है या 5 लाख की रखी है या कोई 15 लाख की ले रहा है, जी, तो जी। उसकी कैपेसिटी है तो वो ले रहा है। जी जी और अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप अपने घर को देखें, आपका 2.5-3 मरले का घर है, जी, आप जी। 5 लाख की या 3 लाख की बकरी ले रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं शौक़ कर रहा जी, हूँ, जी। और फिर बेचने की बारी आती है तो कहते हैं कि मैंने 5 लाख की देनी है। जी जी तो फिर शौक़ और फिर वो तो ना हुआ, वो तो फिर कारोबार हो गया ना। जी जी तो दो बातें अलग अलग हैं। जी जी जैसे कि मैंने बताया, रेंट की गाड़ी अगर लेनी है, अगर तो आपने चलो अपनी वो ज़रूरत तो के- मैं समझ गया, वो ये है कि एक बंदा रेंट पे चला रहा है तो इसका मतलब है उसने अपना घर के अखराजात उसमें से निकालने हैं। हाँ। तो चलो वो समझ आ गया कि उसने कहा लेकिन अगर मार्केट। अपनी ज़रूरत के लिए ले रहा है कि 20 बच्चों को आप आंधी तूफान बारिश से बचाने हो, तो जी, भाई जी। आप मेहरान ले लें। जी, जी। आपने इज्जत से अपने बच्चों को बारिश आंधी से बचाना है ना, तो आप मेहरान ले लें। जी, जी। आप ज़रूर लैंड क्रूज़र या मर्सिडीज़ की तरफ जाना है आपने। जी जी तो जब आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप इतनी ऊंची छलांग मार के बाद में तंग हो रहे हैं, दूसरों को
بھی تنگ کر رہے ہیں. تنگ مجھے نہیں کر رہے, نہ مجھے کسی سے تنگی ہے, لیکن میں ایک ویسی جرنل بات کر رہا ہوں. اچھا عدنان بھائی, ایک آپ سے سوال کہ آپ نے بہت زیادہ فارم کور کیے, میں تو دیکھے صرف اپنے ہی ادھر کھڑا ہو کہ جو ویڈیو میں نے کر دی سو کر دی, اور اس کی بیس ہوتی ہے کہ میں اپنے اس بنیاد پہ کہ فلاں چیز جو نالج میں نے سیکھی وہ بتا دی. آپ کیونکہ بہت زیادہ فارم کو وزٹ کرتے ہیں جاتے ہیں, آپ ایک بات بتائیں, یہ سوال کا آپ جواب دینا اگر پسند کریں, کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ پاکستان میں کون سا گوٹ فارمر ہے جو بریڈ والی بکریاں بیچ رہا ہے لیکن ساتھ میں اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہا, اور اس کا خود کا یوٹیوب چینل بھی نہیں ہے, اور وہ اتنا بڑا نام ہے کہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے, بلکہ یہ ریئلٹی ہے. کوئی بندہ اگر غیر جانبداری سے تجزیہ کرے گا تو میری بات سچ ہوگی. کیا آپ اس گوٹ فارمر کا نام جانتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ سید علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے نہیں, میں سوال کر رہا ہوں. نہیں, آپ دیکھیں, نہیں, پھر سمجھ لیں. دیکھیں, یعنی کہ یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ساتھ فارم بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پھر فارم کے ساتھ ان کے خود کے پروڈکٹس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کون سا ایسا فارمر ہے جس کو آپ نے وزٹ کیا اور وہ صرف بکری بیچتا ہے, یعنی اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں بیچتا ہے, اس فارمر کا نام بتائیں. نہیں, میرے سامنے اگر آپ, کیونکہ بندہ جب جاتا ہے تو نظر آ جاتا ہے نا کہ یہ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے. یعنی آپ فارم میں گئے, انٹرویو کیا, آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ TMR بھی پڑا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی تیل شیل بھی پڑے ہوئے ہیں, نمکیات بھی پڑے ہوئے ہیں, ان پہ پرنٹ بھی ہے کہ فلاں گوٹ فارم کی ہے. تو کون سا ایسا فارم ہے جو کہ بہت زیادہ اس کی بکریاں سیل ہوتی ہیں, اور لوگ بلکہ اپنی بکری کو مہنگا بیچنے کے لیے کئی بار ان کا نام بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی پروڈکٹ نہیں وہاں پہ آپ کو نظر آئی, آپ اس فارم پہ گئے ہوں. آپ جن فارم پہ گئے ہیں ان میں سے کون سا ایسا فارم ہے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی, صرف بکری تھی؟ میرے پاس جو ہے نا 2 ہی فارم مجھے نظر آئے. یعنی کہ میں نے, دیکھیں, اگر میں کہوں نا کہ میں بہت سارے فارم پہ وزٹ کیا تو ایسا نہیں ہے. میں نے سلیکٹڈ فارم پہ وزٹ کیا ابھی تک. میں سائیوال ابھی تک نہیں گیا. جی جی. میں فیصل آباد ابھی تک نہیں گیا. جی جی. میں گجرات ابھی تک نہیں گیا. جی جی. میں ہاں, میں بہاول نگر گیا ہوں, جی جی. بہاولپور گیا ہوں, جی جی. اور لودھرا گیا ہوں. ٹھیک ہے, لودھرا میں ہمارے دوست ہیں, ٹھیک ہے, عابد بھائی ہیں, ان کا گوٹ فارم ہے مہر گوٹ فارم کے نام سے. ٹھیک ہے, ان کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, وہ صرف بکری سیل کر رہے ہیں. جی جی. سید علی شاہ صاحب ہیں, ان کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, وہ صرف بکری سیل کر رہے ہیں. جی جی. اور بہاول نگر میں اگر میں بات کروں, قاری ریاض صاحب, ان کی اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف بکری سیل کر رہے ہیں. تو یہ وہ پروڈکٹ والے جو اب آپ کی جو بات ہے نا, جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, میں ان کا نہ تو نام لے رہا ہوں, نہ ہی میں ان کو, بس میں دیکھیں, میں آپ کا سوال سمجھ گیا, مجھے یہ جواب چاہیے تھا. اب اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ یہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوگی لیکن آپ اس میں نظر آئیں گے, تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نا ایک بار ایسا ہوا کہ میرا چارہ ختم ہو گیا, یہی سیزن تھا بالکل. اب جنتر بھی ختم ہو گیا, لوسن جو تھا اس میں گھاس تھی وہ میں ڈال نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ نیوٹریشن ویلیو پوری نہیں کرتا پھر. تو بکریاں میری ساری گبن تھیں. میں بڑا پریشان ہوا, تو میں نے سید علی شاہ صاحب کو فون کر لیے. تو یار دیکھے, جو بندہ تعریف کے قابل ہو اس کی تعریف لازمی ہے, اور جہاں پہ تنقید بنتی ہے وہاں پہ اگر آپ تنقید کر کے دوسرے لوگوں کو نقصان سے نہیں بچاتے تو میرا خیال ہے بزدلی ہے. میں نے فون کیا تو مجھے کہنے لگے کہ تیرے پاس کاٹن ہے, نرما وغیرہ لوگوں کا؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. انہوں نے کہا اس کے جب چنائی ہو جاتی ہے لوگ اس میں سے کاٹن نکال لیتے ہیں تو کھیت خالی ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا کہ آپ وہ کاٹ کے ڈالیں. میں نے کہا شاہ جی وہ نیوٹریشن ویلیو پوری کر دے گا؟ شاہ جی کہنے لگے آپ ڈالیں تو صحیح. آپ یقین جانیں کہ میں نے 1.5 مہینہ ان کی صرف ایک فون کال نے میرے تمام اخراجات بچا دیے, کیونکہ میرا خود کا تھا, میرے ہمسایوں کا تھا, اور میں فری آف کاسٹ 1.5 ماہ جو ہے اپنے جانوروں کو فیڈ کرواتا رہا ہوں, اور اس کے مجھے بڑے اچھے ریزلٹس ملے. اور میں نے بیک کال کیا کہ شاہ جی میرے جانور تو صحت مند ہو گئے ہیں. ہنس کے کہتے کہ اس میں ٹینڈا نہیں ہوتا. میں نے کہا جی ہوتا ہے. اس نے کہا جاؤ پھر اس کی نیوٹریشن ویلیو پڑھو. سمجھ گئے؟ یعنی مقصد یہ کہ شاہ صاحب کے ساتھ نا استادی شاگردی والا رشتہ نہیں ہے. دیکھیں میرا فارم آپ نے دیکھا, بریڈ نام کی کوئی چیز نظر آئی ہے آپ کو؟ نہیں.
میں یہی تو حیران تھا کہ آپ بالکل رف رف سا مال رکھا ہوا ہے. واحد بندہ سید علی شاہ صاحب ہے کہ میرے پاس بریڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور وہ ٹاپ بریڈر ہیں، لیکن میں ان کی گائیڈ لائن کو فالو کر کے اپنی بکریوں کو نہ صرف فیڈ کر رہا ہوں، نہ صرف پال رہا ہوں، بلکہ الحمدللہ آج آپ بھائی میرے پاس آئے ہیں اور میرے لیے یہ بھی بہت آنر کی بات ہے. تو میں اپنی ویڈیو کو لمبی ہو جائے گی، یہیں سے پھر کوشش کرتا ہوں وائنڈ اپ کرنے کی. ناظرین، یہ میرے دوست عدنان صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور کچھ باتیں جو کہ بالکل ہم نے رف موڈ میں کی ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. انشاءاللہ تعالی زندگی ہوئی تو پھر ہم اپنے پنجابی سٹائل میں اپنی پرانی ویڈیو میں آپ کو ضرور ملیں گے. اللہ حافظ. بہت